martang yang mahita asin roha madihamu dohot dame nasian anak na Tuhan Yesus Kristus do nasihat Dewa Ta'ama mangaramoti hamu. Amin. Hita nahina holongan ima diaka perempuan HKBP secara khusus di HKBP Estomihi Bengkong di Batam pajupang musya hita di Parsaorata nang pe hita ikon mar PHD songon naso hina somalhon ima di Jawa Bagasta ala biasana hita PHD di gereja bagas ni Tuhani alinang pesongoni dang alani pangidoata dang alani nata sengaja alayalani namasa nuaingon di hita ima pandemi sapulusia na didok na sori mago di tonga-tonga ni bangsota nang di parnguluata hamuna inang perempuan nadong di HKBP Estomi Bengkong hatani di bata di hita di PHD di hita imasian surat Heber di biddu na pasapuluon ayat 24 1 ayat 25 songono madidok disi masiat tuan mahita masih pajujuan tuha holongon dot tuaka ulaon naringgan unang tatadikon parpungat tahian songon nahina somalhon ni nadeba tung masih paingotan mahita jalalam imanian alalam jonok di idahamu ari ido anggo sahatna jamuna inanami manangkap perempuan di bagasa Tuhani surat Heber ima mura mangatusi di hita imana marisihon taringot tu iman manang unok nai molo di bahasa Indonesia bahasa Batak na ima hapor syaun ay didokdo di biddu 10 sada ayat sada alayanggo hapor syoni pos nirohadoi dia kasih hirimon jala pamotuan na totu taringot tu naso ni ida napa heheon hapor syado jala dibadui di biddu 10 sadai akasotto akaise do termasuk madisi imasi Abraham termasuk madisi imasi Sarah nasotuk pikiran ni jolma di patupa debata doi ido ben didokon naso adong do naso tar patupa debata alai boido alani dangarong kesabaran alai boido alani gok kekecewaan ita perlu instan apalagi di masa nuaingon mabubuti parngolota hama masa ni suri mago tabereng di televisi kudang doaka dongatta na di jauh de bata di lambukta di lambung ni de bata na di lambungta bahkan sadarion di napatupaon reka manon adong doruas tanong dihalap tu hatta imanasian wiksinai
ima inang borujut tak amangi marga sianipar tatangnya koma amataya samargogo ngulut tahun ima ngulu namar parsawaran dangadong nanggosa dape nasoboi mar parsawaran alanido digoari do hita ima makhluk sosial. Buasa hita di dok makhluk sosial karena kita tidak bisa hidup dengan diri sendiri. Kita dapat berjalan hidup kita ini apabila ada orang lain. Orang yang tidak mau hidup berdampingan berarti ada sesuatu dalam dia. Dia akan hidup sendiri, yaitu di dalam hutan, karena dia menganggap tidak perlu, dan ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Mungkin dia akan bersemedi, mungkin dia akan bermeditasi dengan molo pajodok kodirina tu debata. Alanggo hal-hal asing perlu dipertanyakan. Jala ido ubain di tempat di bata borua dohot bawa. Nesia bawa do boruai. Napa buaun dan longo ni roadi di bata pujung jolmai. Jari naha pujunga pehita. Bah termasuk lungut dohita. Apalagi mulut tak sengaja lau pabujukon dongatta. Ido bain anggo dia di angkutan umum anang dilokon modal pergaulan. Kan itu? Boy mangoli bana alani modal pergaulan. Didok hatani debata masih tuan mahamu. Di tonga-tonga ni parsorata tuhu maliang ta mulodang hita marsaur didok mahita gawe sombong perlu do hita martomu di patomu tuani ido nau marga jari na martomu tomu pehita las doro hatta atik pe masih berengan ido bena dong lagu ikan apedang marsiat tuan oleh mar sibirengan alani rikot doina marsiat tuan contoh eta rapita tu pajak manang ke pasar eta lau ita tu pesta manang eta tu bagas ni dongatta. Nah didok na marsiat tuan, didokon mana marsiat tuan ni ima masih pajujuan tuha holongon do tuaka ulaun nadenggan masih pajujuan namar lapatan disi mengarahkan satu ulaun nadenggan ke arah yang positif. Nama korhodoi nadenggan dihita jala dinauli dia kadongatta. Jadi arah di son marsiat tuan imat tu arah na positif. Ale unang na mangatoi naso godang na. Ale molo mangatoi hita ima alani hakta apa salahnya? Apakah itu yang kurang? Tidak. Ale umpamana tak atoi ala naso godang tak alani kesalna alani sogoni rohana asa gabe porsuk dot akalana asing
apalagi muliak ta perempuan ima warna gosip, semakin digosok semakin sip, semakin mantap. Ikut apa holang di sini mulu hata gosip berarti nu nggak berarah duit hoax, gudangna ditabat-tabai jabe mabain masih bubut ngulu alani mulu maksiat tuan hita na laut tu na dinggan na dihita nang tu tarulina dia kadongata unak kolat tu hita na dinggan api halak dan taruli siala papuason na di bagasan rohatta ido na di guari gosip alani ikut tapasiring doi unang gabe gosip alai gabe gorga kan itu dikenang. Jangan buat kita dikenang itu karena apa? Karena jauh dari kita. Jadi terkenang kita kepada seseorang karena perbuatannya ikut songoni. Jadi unang alani gosip ale gorga mai di bagasan ngulutta nang di bagasan parsaoran yaka dongatta asaboha asa pakirimoni mangolu tatiok mamamos pakirimoni namangit muse namangoluon na paduahon pasti ada pergumulan isi dihita na sorong pergumulan ta inang isi dihita na soadong pikiran na ama dongan gok apalagi perempuan gok pergumulan na dibadiko nakama anggo ama melarong pergumulan abalawi bana lao tu goreng manonang mulu perempuan mulu tu gole pengeluaran mai alani na bergumul do ibana jala perlu do ibana dongan na lao memberikan pencerahan di bagasan ngulutta alani do ubain didok di topik ni hari Minggu mangaradoti hasadaun ditodi ado gunana lihat portivion gok liho anggoma godo todi apalah gunanya kehidupan kita menjadi hampa kalau kita tidak maksiat Tuhan, apalagi masih paingotan. Mau didokon masih paingotan, nala menungguli dui. Alani mau lo masih paingotan, unang gabe tak tutup pinggol tak, unang tak tutup mata tak, dang boy. Ay marsi tatapan do, jala marsi panatapan do, hita di ngulut tahun. Isi di son nguluna, gok hasonangan. Isi do di son nguluna sohea bergul. Mologok hasonangan, berbahagia ibana. Adalah bahagia do ibana. Moloboi pada malua sian pergumulan Comonna dilagui hidup ini adalah kesempatan
na kesempatan dong ulut tahun. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Mulu bergumul hita. Kesempatan dan dilon di batalui. Masa boy hita patarias untuk kadongatta. Persoalan na. Ta patarias untuk dongatta. Hape dang di BG. Idon nagabi persoalan. Ta patarias untuk todokta. Tu keluarga ta. Hape tutup mata. Idon nagabi persoalan. Hape nakin na dilon kesempatan debata di hita dang lomoroni debata hita pujung ali mulo gebe di papujuk kita bah hita na di papujung alani unang tabayan gebe tutup mata hita unang taulaon ta tutup pinggol tak. Apalagi di masa pandemion, ikon adong do rasa empati dan simpati. Jadi molo dipaingot dong tahita. Alidang tabigi, asugari balik keadani, buah pakilalata, buah perasata. Unang lapatan na hita tahu dibigi. Hapi dong atai dak tabigi dang tapadulihon. Apalagi masa pandemion, Covidon na menerpaning ulut tahun. Gudang do halak na madabu tu parsaitan. Gudang do halak na dikurangi pendapatan na. Perkerijuan na. Gudang mayang perusahaan na mengurangi pendapatan di karyawan na. Songon na jolo saya ditahan-tahan mak upani perkerijuan na. Adong do gabe muru perekonomian na. Adong do nagabe aguan ni perkerijuan. Ima masa sulit kita. Alani masih paingotan mahita. Nomor lapatan unang tatinggal hon persaurat tak. Mula marsi paingotan berarti mangalot solusi dui. Mula maparsauran hita tu dongata. Mula dongata mangido solusi. Iman al-gora marsi paingotan. Alani unak kita mulut taboto ketidakadilan terjadi, kita cuek, kita acuh. Mulu mangonai musuh itu diri tabua, songot dia do pakilalata, songot dia do perasata, tidak segelintir jolma na berhidup kedewasaan. Tidak segelintir jelma na tangguh nguluna. Boido ido ubain mulmar dalan boido tartuk-tuk alani batu na met. Kan ido ale boido ibana tegar molo ibana taratuk batu na belga. Ay molo na batu na met ape di julu na suga. Ho na tupatta. Badang binoto songon dia na. Alani molo didokon marsi paingot adui na marlabatan dang RPP. Dang kita papajung ale mangaleon solusi na dumenggan. Sonang hita taruli di dongatta ido namar Tuhan unang marsak
dongat tai pola so tatangihon molo sonang hitalujung daw marsak lasroha tong do hita mangalit Tuhani mangalit tudongat ta asa sunang ngulita asa lasrohatta idon na diguari nakin mangaraduti hasadoni todi RMG Jerman parjolo marsedik tu hita alain weng sok dia hita do na patupan sending tudongatta na di Jerman alania dua hal dangadong be marsiat tuan soadong be masih paingotan alani parsaoran na dinggan adong main na marsiat tuan jala marsi paingotan karul mobi tu perempuan taulau mai di bagasan Tuhani. Amin matangnya kita. Pinuji magwarmu oleh Tuhan. Tutudo anggo kau perempuan HKBP ima perempuan na tangguh. Alenang oleh Tuhan di bagasan rohana. Toktong do di bagasan kegalauan, apalagi di bagasan pergumulan. Ido ubain tungringan pangalakani akka perempuan ni ruas ni HKBP nalaman dapat toko alai Tuhan nadi mampu hokko do nasida alani pinangidohon molo tung maceringgas molo tung lam tutuguna haporsion ale Tuhan anggiak male Tuhan di bagasan nguluna marsiat tuan nguluna masih paingotan imana ngaulu pamujiot tuho nagabe sonang didirina jalat taruli dia kadonganna unang holan nale Tuhan keuntungan pribadi manang dohonon kepentingan sendiri gabe sihatan dia kadonganna gabe dihatai donganna alai mengolutung marsita siatoan ima asa maradu diaka parsoran adenggan molotung pele tuan marsi paingotan ima asa taruli diaka solusi molotung pe di bagasan pergumulan ibana lumowi di masa pandemion sehoma napa dimun hami jala mangaramuti hami secara khusus ditikin rekaman ima paihadeon tu keluarga ni amang sianipar nang jumolo inangi boru simanjuntak asima roham seho male Tuhan namad dauni parnguluan nasida tujulon yaryon lumobi oleh Tuhan dina mengantarkon inang nami tu inganan parsit tungani sehoma melancarkon jala dinggan uloni makorkon pamujion todo pamu nasumbadiai amin.
Yang Mahita. Puji-pujian hasangapon hamuliaon madipasahat rohanami tuho ale debata amanami na marhabang sa di Banua Ginjang. Disude dengan basa dohot asin roham na nilihon mutuhami. Boy do pehami Tuhan rosian bagas nami be. Tu parpunguan na pinatupan ni huria nami tonga-tongan huriaon. Ima punguan paropuan na dong di huria estomihi. Alani ale Tuhan mauliate madidenggan ni basam asin rohami. Dilihat ko di hami Tuhan tikin na dengganon. Laho mambege hatam na badi nanaung pinasa na posomi tuhami. Alani ale Tuhan sepasu-pasu mahatami naung sahur tuhami di bagasan botarion. Imali amang naman naringoti. Asa masih holongan sesama hami Tuhan. Jala olo hami manghuton akaparpunguan na hutok kami na pinatupan ni huriami. Paingot mahami Tuhan dingolu namion. Bisa nilos hodo pehami mangolu jala hipas di portibi na mangilason. Asa songgop hatami Tuhan tu bagasa rohanami. Nagabi hangulon nami Tuhan saliling mangolu hami di hasyanganon. Pasu-pasu toktong Tuhan. Naposom nang pasahaton baritam na ulii. Leo dinasida Tuhan hahipason. Dohot gajang nyumur dohot disudiak ke keluarga nasida. Asa tetap nasida Tuhan semangat lahu pasahaton baritam na ulii. Secara khusus Tuhami saluhut na kaina paropuan. Nadong di tonga-tongan huriamon Tuhan. Paingot hami sudi Tuhan akan adong dijabu. Nahurang peduli hami dia ka jauh-jauh ni huriami tuak katikin naneng roon. Molon ngadilek ko Tuhan di hami kesempatan. Saibuk bahi jala paingot mahami sian ganup ingan nami be. Asalam tumorok akapungan paropuan naolo manangion hatami Tuhan. Bisa nilos hodo pe hami mangolu jala ipas di portibi na mangilason. Ale Tuhan debata manami. Utangnya kok kami toktong akka keluarga nami tu tanganmu. Akka anak kon nami pahopu na pinasahat mi Tuhami. Naradot hami Tuhan di Batamon. Nang na di luar ni Batam pe. Asa ho Tuhan na mangaramoti sa luhut na. Akka pinopar na pinasahat mi Tuhami. Ale Tuhan di Bataman nami. Say padaw masek kami. Virus ni sa corona masa Tuhan ditikyon. Mat sa ijorbu Tuhan nagabi mambay mabir hami di ngulu namion. Ale di Bataman nami na marhabang sa di Banua Ginjang. Say bigema Tuhan suaranya kana bajow-jow tu adopan mi. Naro tuha pasahat ton akatangi yang somba ng elet pangiduan nami abaktuho. Seho mana mangaramo tu sudia kanggota keluarga nami. Manang na didiya pe Tuhan nasida maringanan. Sepadaw matuhasek kami sa luhut nay. Asa boy do pesonang hami Tuhan di portibion. Akka laho majalo akka pasu-pasum asinoroham. Dot akka paubaho rohanami akka nahurang perduli di hatami Tuhan. Parrohay masuri akka yanak ko pahupin na pinasahat mi. Unang los na sida Tuhan mangulahon dosa ala ni habajon do jamanon. Paingo mana sida Tuhan asa dihabiari uhummu. Asa diholoy hatam Tuhan jala gabi anak ko sioloy hatam sioloy ajar na sida. Na mangyutok ko alay Tuhan. Na mabiar mangulahon dosa. Na makaholong ihodo na makolong yak keluarga. Unang los na sida Tuhan lalap hulak patiok-tiok alak komunikasi i. Gabi mambay sunda na sida Tuhan lau mamuji pasangapok ko. Dohot mangurup yak kanatoras na dijabu na sida be Tuhan. Dohot marsikola dengan baik pejarak jauh. Nang nalangsung pe Tuhan na sida mulutung na boy. Asa toktong Tuhan di persitarohan nami. Gabi anakon akasi oleh hatam si olajar mo na sida kanabir mida Jehovah. Naunduk serep tu podami tu hatami. Ido Tuhan di persitani orang kami Tuhan sebagai orang tua kami. Alani gomos mahu pasat kami tanganmu akaya nakon pinopar na pinasahat mi Tuhami. Ali Tuhan di Bataman nami. Pasu-pasu toktong Tuhan nang parhala duni huria nami. Mulai sek kandidat situ asaha tua kama nami na naku timer na dong di pargodungan non. Nang akagadup digangan nasi dabe ama dohot ina do sude Tuhan keluarga. Dohot sude Tuhan pungan kategorial na dong di huria namion. Pungan inahanna Galilea. Dohot yayasan estomihi guru nang murid na Tuhan. Dohot sude pungan marga do estem na hutok kami. Dohot akka pengurus na saluhut na. Ramoti Tuhan hami saluhut na. Padaw se kami Tuhan parsoryon na masa Tuhan ditikyon. Bisa niloso Tuhan mangulu hami Tuhan nasa sude hami boy musi manguduti. Akka parpungan nami. Partangyangan nami. Nang parmenggon nami. Dohot di partangyangan na pinatupa ni huriami. Saat di homa kami ali Tuhan dang boy kami menjaga diri nami. Ay baca yurbu do Tuhan parsahiton na masa di tikyon. Boy do ibana Tuhan melalui udara. Nang nada spesyak ka Tuhami Tuhan na sosian pamotuan nami.
Alani ali Tuhan seho mana pasidik koni sek kami saluhutna akan haro mambigi hatam na badiai di pertanyaan di hari Rabu bodarina dia kapungon-pungan na hutok kami di tonga-tongan huriamon yang dak kapar minggu apina pinatupan ni huriamon Tuhan. Alani Tuhan le mahai pasun gajang nyumur di saluh nak kaparhada duni horanam setap mersada na sida lahu paturehun hurianame on tu dalam munasitong na tigori. Tuhan de bata manami hutangnya kok kami karuas ni huriam nadong marsai di tonga-tongan huriamon Tuhan. Na pea di rumah sakit nang akka dalam pemulihan Tuhan dijabu amang nami Tuhan amang sinambela boru nenggolan Tuhan amang nami purba boru manuk kalit songoni ale Tuhan amang sinaga wik moria gudang dope Tuhan akkana marsahi na subo yang bang hugari hami di boto hodo Tuhan saluhut nai akkana diguari setiap hari Minggu upasat hami magomos tu tangan wakana sida Tuhan napia dilagi-lagi poduman nai Roma ho Tuhan manjamana sida Roma Tuhan mandau na sida asa malung na sida siap parsahiton na sida be asa boy nang na sida pe Tuhan mo sepa jupang hami tonga-tongan huriamon lahu mamuji pasangap pengguar mo na badiay dohot akka mangulak ka ulon na be ombar tu akka ulon na ditiki hahi pason na lean Tuhan diakka keluarga hahi pason dohot akka sabamon ni roha paturehon akka keluarga na marsahiti jala parade saluhut akka kebutuhan ni akka keluarga na marsahiti Tuhan. Ali Tuhan de bata manami sa tutangamu masaluhut na hami ruas ni huram estomihion. Do sude HKBP na bolomi seluruh dunia Tuhan. Asa ho Tuhan na mangaramoti manjagai. Pasada sude Tuhan akka parhala doni hurianami. Do sude Tuhan akka na full timer. Mulai siyang kadida sa hatu eporus nami namar serak digaduk inganan nami be Tuhan. Ramoti Tuhan padaw para maraani. Asa marsada hami Tuhan pajojo guarmo dabadi Tuhan. Asa hato pulih kembali akka parsahiton na masa Tuhan ditikyon. So ni Tuhan seluruh dunia hamba-hamba Tuhan. Dia karagam ni sekta na dong Tuhan di dunia on. Homa Tuhan na mangalehon semangat tu nasida. Asa tetap nasida Tuhan marsahala. Laho pasahaton baritam na badiay. Manang dari mang nasa di hari pele Tuhan. Nang pejo hami Tuhan disosak-sosak. Akka jol manaso makkaporsay ho Tuhan. Asi maroham ale Tuhan bereng mahami siyang banua ginjang habang sami. Muluhu berek kami ale Tuhan ditikin na partudion. Nahurang dope keadilan Tuhan si huton Yesus Tuhan nami. Alani ale Tuhan hupasat hami magomos tu tangamu. Sudena hami halak Kristen di seluruh dunia. Di Indonesia di Batam nang di lingkungan nami be. Asa ho Tuhan na mangaramoti do majagai hami. Oh Tuhan di Batam nami adong dope Tuhan akadongan nami. Saha porsiaon na soboy mabuka kahurian na sidabe. Bereng Tuhan sudah si hutok wali Yesus Tuhan nami. Masay lungun dorohan nami bereng na sida Tuhan. Bay may keadilan Tuhan di negara nami hon. Asay parohaon akka pamarita nami Tuhan salut na Homa Tuhan na patureon ni Tuhan. Homa na mga leon hasonangan di na sida salut na. Molupe Tuhan di jabu na sida be na sida martangiang. Sejalo ma Tuhan tangiang na sida do tangiang ni sude na makahalongin na sida. Upasata hami Tuhan tutangamu nak pamareta nami nadong di Batam ke Pulauan Riau mulai sen RT saha tu gubernur nami na tertinggi Tuhan asa ho Tuhan nama masu-masu na sida na manjagain na sida entah salu na do DPR perwakilan nami nang otorita pe marsada na sida Tuhan mamereng saluhut nak kananang si paturon na sida secara khusus Tuhan di Batamon do di Kepulauan Riauon. Asa boy teratasi sudah akka permasalahan nami. Jala boy Tuhan nasida membereng akka na dia perlu si bantuan dok sirupan nasida. Akka na burjurohan na deng garoha makke ulahon na dok talentana. Nama biar mangulahon dosa dohot uhmi Tuhan. Leam madina sida hai pason dot ganjang nyumur. Ale na membelokkan Tuhan akka na denggan tunaroa. Homa Tuhan nama micang doh paingot ton nasida. Asa mabir nasida Tuhan lahu mambain na suture. Satokin doha memang di Portibion. Lumeleng doha misogo Tuhan di situ mandoki. Alani sahat tu tangamu mali Tuhan salu nai. Homa na mangambereng akka keadilan na dong di negara nami doho di Batamon Kepulauan Riauon. Nang akka para medis peutangnya kok kami Tuhan komos tu tangami. Mulai se klinik doho rumah sakit na balga baik di Batam Kepulauan Riauon. Asa ho Tuhan na mamparohaw na sida salut na akka dokter perawat do akka pengurus-pengurus na liaw dinasida Tuhan hahipason lian dinasida Tuhan habisukon hapistaran lahu mangubati dohot merawat ni sudi akka na marsahi na romang hadup tu nasida
asa boy teratasi sudah permasalahan nami nadong di bahatam nang kepulauan Riau Tuhan. So ni ma Tuhan utangnya kok kami nang pemerintahan nami na di pusat, presiden nami, wakilna, DPR, MPR, panguhumkan, menteri-menteri, KPK, hupasat kami gomos tutanganmu, dohot akka aparat keamanan nami seluruh Indonesia Tuhan, mulai sesabang sahat numarauke. Asa ho ale Tuhan namang paruhay na sida salutna. Lehon Tuhan kebijaksanaan tu presiden nami do sude jajaranna. Lahu mamparaho sude kanamasan nungaing parsorian di negara namion. Mace godang Tuhan kesulitan. Ale tuho mana sido Tuhan mapurus pasahat toni. Asa boy dipature Tuhan negara nam di bagasan seadil-adil na Tuhan. Lahu mamparaho kami salutna. Padahal ma Tuhan akka pangguturi na manegay hadamian hasonangan ni pamarita nami. Songon akka teroris ISIS Abu Sayyaf. Dohot akan radikalisme Tuhan. Saya bubar hom makah jahaton kasih parjahoti. Unang luas na cida Tuhan manang na di dia pe berencana. Na sosian pamotuan nami Tuhan membain akka ulan na suturei. Ho mana mangramoti nang menjagai kami Tuhan. Songoni alemang akan terjadi di luar Indonesia ope. Baik di Papua Tuhan lian keadilan nang di luat Papua. Asa sudah nasida merasakan pasu-pasum nadong di luati Tuhan. Liam mahadameon di nasida asa unang terjadi biak kana huru hara. Asa unang terjadi kematian Tuhan di si. Manang hinorhonia HP dak kuboto hamile Tuhan. Ho mana paturehoni saluhut nadong di daerahi Tuhan. Asi maroham ali Tuhan debata nami. Nang namasa di luar ni negara nami ope. Baik di Israel, Palestina, Rohingya, Myanmar Tuhan. Upasat kami gomos tutangam nyali Tuhan bereng sudah natinop kami. Bain keadilan Tuhan tu seluruh dunia Tuhan. Asa boy mardame jalasonang diak karagam ni perbedaan. Huta haroram nyali Tuhan pature salut nai. Seunang manginona Tuhami nadong di Indonesia nak kanamasa na di luar Indonesia. Masay godang do petuasi patoreon ni akka pemerintahan nami nadong di Indonesia Tuhan. Ang godang do pe akan naik sirupan nasida. Baik akan napogos na dangol na sumardiha-diha na terpencil na suboy terjangkau akka pemerintahan nami. Dohot akka jembatan na suboy didalani jolma Tuhan. Manjakiti akka dana Tuhan seni. Alani Tuhan omba parjolo di parrohay akka pemerintahan nami. Asa unang matorbakku akka mangurupi na di luar ni Indonesia on. Ali Tuhan di bata manang hupasat kami magomos saluhut na. Ruas ni huriam nadong di estomihion. Mulai sian dakdanak. Remaja, naposo bulung, pungan ina, pungan ama, dohot akka parhala duni huria nami. Homa Tuhan naman jongjong mangaramoti kami. Padahal si kami Tuhan porosorian namasa di tikyon. Sude Tuhan namasa na binemu di seluruh dunia on. Si paengot mulu Tuhan saluhut nai. Asa sude kami Tuhan masih topu anduran abe Tuhan. Asa unang adong benamanom bade bata gananaan. Doho de bata sileban. Asa sude marsom batu hoale de bata amanami. Songon yale Tuhan sepasaut mabagami. Songon natar surat di buku palipi Tuhan. Iko sude ulunito marsom batu ho. Patu pama Tuhan jala pasaut may. Homa Tuhan na mga ramuti menjaga saluhut na kami natinopam di seluruh dunia. Di Indonesia di bahatam nang di lingkungan nami be. Udang do amang si Panginoon nami to adopanmu. Upasat kami magomos paingot sude akka pungon-pungon nadong di hurian nami on. Dung selesai Tuhan parsorion na masaon Tuhan. Asa sude kami Roma muji pasangapok ko Tuhan. Unang jolo sanga salpu mata ni hari. So jolo wingot kami kahurangan hagalion nami. Asa sude kami Tuhan gir-gir. Laho pasangapok ko mamuji ho. Bisa nilos hodo pe kami kesempatan mangulu. Hipas di portimi na bangilason. Satok kinaya li Tuhan neng bardumu sirang mahami sa parpungan namion. Hodo Tuhan na mataroh kami nakisa tuingan anon. Orasi mahami se mulak tuganup ingan nami be. Di bagasan hai pason la si roha pajupang do akka keluarga nami. Nang akama nami na nami akka na full timer na dong di pargudungan on. O matoktong mga ramang tinasida Tuhan arian do borngin. Do sudi akka bangunan na dong di son Tuhan. Unang luas diganggu si bolis akka parjahat. Tuhan pardosa na godang dohami. Orbuk suada dohami Tuhan dijolom. Molo dijujur ho hagaleon hahurangan nami. Dosa nami nagodangi Tuhan. Mulai sen borten na toras nami hami sahatu sadarion. Dosa na kaya nakon pahoppu pinopar nami saluhut na. Ubuak kami Tuhan tu adopan mui. Sesama Tuhan saluhut na.
unang paingot-ingot unang jujuri, paingot jala picak kami marhite holong ni roham, unang marhiteri mas Tuhan. Asa boy do pehami sanga paubaw rohanami kana hurang denggani, laut takas mananda wali Yesus Kristus Tuhan nami, si sombaw nami, si puajuan nami, si pasangapon nami, anak ni bata na marmulay na sangapi Tuhan. Alani sahat tutangamu matu sudena akasan dosa namion, au poni tu laut para sinirohon mi, asa tau jala tamado pehami manjo guarmu na badiai, do mamuji pasangapong guarmu na badiai, bisan mangolu do pehami di hasianganon Tuhan, sai jalo jalalehom matangi yang ele-ele sombak namin ho pasat ami tu ho. Di bagasan guarnya anakmu, Yesus Kristus si palua jala si hokop hami, mauliate madiwale di bata ama, Yesus Kristus nang tondi porbadia. Amin. Rap mahita mandok di tangiang hatopatai, alea manami na di bono gijang, sai penarbadia maguarmu, sai Roma harajamu, sai sok malamun roham di bagas tongawon songon na di bono gijang, leo matuhami salarion hangulua siapari, se sama dosa nami songon pandai sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang tonggiyok kami tu pangujunan pelua mahami siapa ngago aihona punara jaon dot agogon rodi hasangapon salileng nilileng na. Amin asin rohani tuata Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata ama nang parsoran itu di perwadia nama ngaramoti hamu saluhudna.